ছিল আমাদের 6 মাসে হয়ে যাবে, আজকে 20 মাস হয়ে গেছে আর किच्छु पाएंगे। ये विश्वासघात मुबारक कसम नहीं है, आपके साथ है। और मैं आप लोगों को एक बात बोलना चाहता हूं, आपका मुबादरा के पास पैसा नहीं है, मेरे पास पुलिस का पावर नहीं है, प्रशासन नहीं है, लेकिन मेरे पास मेरा सेकला टिकली बूमा बुरा लोग है। ये लोग हाँ थोड़ा सा करो यहां में, ये कैमरा पूरा इंडिया में जाएगा। आपका मिर्जा कटा लिया मलाई पता कर लो, थोड़ा सा क्या करोगे हमें, जैसा आपने ऐसा किया है ना। हाँ बीजेपी को भी ऐसा करके गुड बाय बोल दो, नहीं आने वाला पावर में। আর এখানে যে আমাদের মাইনরিটিস আছে, আপনার একটা কথা আমি ক্লিয়ারলি বলতে চাই, সামনে যে নির্বাচন হবে কন্টেস্ট ডাইরেক্টলি বিজেপি ভার্সেস সিপিএম মতা হবে, কংগ্রেস আর সিপিএম মাঠে নেই। আপনাদের ভোট যে আছে এই জনসভা কেউ পৃথিবীর ন্যাশনালিটি করতে পারে না। আর এই যে পাওয়ার, এই যে ক্ষমতা আমাদের, এই পুলিশের ক্ষমতা নেই, টাকার ক্ষমতা নেই, এই দিল में जज्बा है, we know how to fight। यहाँ में हम लोगों का जो बुरा है, बुरा लोग है, আবার বিজেপি আসবে, সুযোগ নিয়ে যাও, সুযোগ নাও, তীব্রতা বলো না, সুযোগ নিয়ে যাও, এই রিগনাই নিয়ে নাও, আচ্ছা রেগা নিয়ে নাও। আর আপনার ছেলের কি হবে, আপনার মেয়ের কি হবে, ওনার শিক্ষা আপনি কেউ শিক্ষা দেবেন না, উনি আপনার সেক্টর সিকিউরিটি চাকরি কি হবে, কেউ চাকরির কথা বলবে না, বলো রেগা করো। ওনাদের ছেলে, ওনাদের মেয়ে, মন্ত্রীর মেয়ে, মন্ত্রীর ছেলে, উনি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে শিক্ষা প্রাপ্ত করে, আমাদের ছেলে আমাদের মেয়ে বাঙালি মিডিয়াম স্কুলে আপনি ফেল করে দেন। আর নির্বাচনের সময় উনি বললো টাকা নিয়ে নাও, রেগা নিয়ে নাও, 10 টাকা, 1000 টাকা, 1500 টাকা, এই টাকা নিয়ে আপনার ভবিষ্যৎ শেষ হয়ে গেছে। এই রাজনীতি, এই নোংরা রাজনীতি 75 সাল দিয়া ডিভাইডেড রুল কাটো, তীব্রতারে বিভাজন করো, এই করে আমি বিজেপি করে, আমি সিপিএম করে, আমি কংগ্রেস করে, কেউ পার্টি তো সবাই করেছে, কেউ জাতি করে নেই। এইবার ইলেকশন আমাদের জাতির নামে হবে। অনেকজন বলে ভূমাত্রা তীব্রতা না, অন্নপূর্ণা প্রত্যেক বিক্রম মনিকা, অন্নপূর্ণা তীব্রতা। ভয় দেখাও, ভয় দেওয়ার রাজনীতি হয় না। একদিন
একটা লিডার বলেছিল গুন্ডা, পিঁপড়া মাথা গুন্ডা। আমি আমাদের পিঁপড়া অধিকারে কথা বললে উনি বলে গুন্ডা। যে সময় অধিকারে কথা বলে না, বলে ভদ্রলোক। আমি কেন আমাদের অধিকারে নিয়ে কথা বলবো না? কেন আমার ভবিষ্যৎ, আমার চিনি সেকলার হচ্ছে চিনি ভবিষ্যৎ চুলকে মুড়ি থেকে নিয়ে না। কথা বললে আপনি গুন্ডা, ঠিক আছে আমি গুন্ডা। আমাদের অধিকারে নিয়ে আমি কথা বলবো। আমাদের ভবিষ্যতে আমাদের ছেলের মেয়ের আমার চেতনা স্মৃতির ভবিষ্যৎ নিয়ে আমি প্রত্যেকের কথা বলবো। কেন कि ये हमारा आवाज है। ठीक हो सका तो जेल चिंता क्या बात है? जेल में जगह नहीं रहेगा, कितना लोग को आप अरेस्ट करेगा। लेकिन 2026 में पिपरासा को रबर स्टैंप नहीं बना है। पिपरासा को अधिकार के लिए ये राज्य का मुख्यमंत्री बनना होगा। अब आपको कांस्टेबल नहीं बनना है। यहाँ में जो पुलिस लोग है, आप लोगों को कांस्टेबल नहीं बनना है। आपको एसपी, आपको डीजीपी बनना है त्रिपुरा का। आपको सिर्फ वकील नहीं बनना है, आपको जज बन के न्याय देना है त्रिपुरा के लोगों को। ठीक है बाबू, अपनी बीएम छिलो, बीएम दिया হবে না, সেক্রেটারি दिया হবে না, আপনার চিফ সেক্রেটারি আমাদের নেক্সট জেনারেশন চিফ সেক্रेटरी থাকতে হবে। ये छोटा मोटा लेके खुश नहीं होगा पिपरासा। यहाँ से कोमिला कितना दूर है? 20 किलोमीटर है। एक टाइम कोमिला का राजा कौन था? कोमिला में राज किसने किया? पिपरासा। पिपरासा कोमिला में शासन किसका था? पिपरासा। पिपरासा चक्रवर्ती वंश में शासन किसका था? पिपरासा। पिपरासा हमारा चिरंजीव भेलराज में चट्टग्राम में शासन किसका था? पिपरासा। पिपरासा। तो आज क्यों ये पिपरासा त्रिपुरा में चीनी नहीं को भंग नहीं कर सकता है? 100% कर सकता है। हम लोग सिर्फ भाषा चाहिए, भाषा चाहिए। क्योंकि अगर आप युवा सिंह रहेगा, आप मुआफिया रहेगा, आप त्रिपुरा बन के रहेगा, आप जमतिया बन के रहेगा, आप बेपरमा बन के रहेगा, आप रियल मोह बन के रहेगा, कुछ नहीं मिलने वाला है। आप मुसलमान बन के रहेगा, कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन जिस दिन ये 5 उंगली सेंट्रल बन जाता है ना, जिस दिन फंसा आता है ना, आपका आवाज तो कोई नहीं रुक सकता, कोई नहीं रुक सकता है। और आप मन में ये गरीब को बांटा, चिपरासा को बांटा और हमारा साहब को तोड़ा। यहाँ में जो सेकला है, यहाँ में जो सिद्धि लोग है, गुमा लोग है, आप अपना दिमाग को तैयार करो। क्योंकि अगर